2 lakhs. Tuition fees 2 lakhs. Staff or 12 standard and purchase mobile allowances for chairperson and councillors and officials. डिले झाला मान्य असा की खरेच तिथून डिले झाला असा जानेवारी एंडाक अप्रुवल जावंक जाय आसा. माझ्या वाटेन जर तुम्ही प्रश्न विचारता तर हांव इतकेच सांगू सोदता हांवें एज अ चेअरपर्सन हो चार्ज घेतलेलो आसा 23 फेब्रुवारी 2024. जेन्ना हांवें चार्ज घेतला त्याच्या उपरांत रोखडेच तांचे नेक्स्ट प्रोसिडींग म्हणटकूच परत वाईस चेअरपर्सनचे इलेक्शन जाले ऑन 6 मार्च. त्याच्या उपरांत एज युजुअल विदाउट फॉर्मिंग द स्टँडिंग कमिटी फुडल्या गोष्टीक आमी वचूं शकना म्हणून इमिडिएटली दॅट टास्क वी टूक इन युअर हँड अँड 11th मार्चाक आमी फॉर्मेशन ऑफ द स्टँडिंग कमिटी अँड सब कमिटीचे आमी थंयसर प्रयोजन केले. त्याच्या उपरांत स्टँडिंग कमिटीचे आमचे जायना फुडें 15 तारखेर आमी स्टँडिंग कमिटी कॉल आउट केली अँड त्या स्टँडिंग कमिटीचे हितून फर्स्ट टास्क विच वी हॅव डन अर्जंटली दॅट इज द बजेट अप्रुवल. तोपर्यंत डेट ऑफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्टची अजिबात थंयसर डेट कन्फर्मेशन नासली. केन्ना तरी आसतली ती फुडें वचूं शकता अशें भाकीता आसली आनी त्या कारणा खातीर रोखडेच आमी म्हाका दिसता तेन्नाच आमी कावन्सील मिटींग कॉल आउट करपा खातीर आमी इंटिमेशनां सुद्दां धाडलेली आसली आनी ती मिटींग आमी कॉल आउट केली आनी 18 तारखेर आनी जेन्ना 16 तारखेर 3 सुमार इम्पोजिशन ऑफ द मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट आमकां जेन्ना डिक्लेअर जालें फ्रॉम आवर पार्ट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी तेचेर विचार विमर्श केल्या शिवाय आमी ती घेवची न्हू म्हणून आमकां ती मीटिंग आमकां ते दिसा कॅन्सल करची पडली आनी फुडें धुकलची पडली विथ द परमिशन घेवपा खातीर. आनी त्या प्रमाणे आमकां 18 मार्चाक आमी म्हाका दिसता काउन्सिल मीटिंग वॉज फायनलायज वीच हॅड टू बी कॅन्सल ड्यू टू द मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट. स्पेशल काउन्सिल मीटिंग फॉर द बजेट आमची एक चूक जाली सांगपाचें म्हणजे की आमी बजेट नोटीस धाडली स्पेशल काउन्सिल मीटिंग ती स्टँडिंग कमिटी मीटिंग जावन आसतना धाडली. इट इज करेक्ट रॉंग कन्सिडरिंग द करंट कंस्ट्रेंट बरोबर आमचं डायरेक्ट बजेट धाडली बरोबर तू स्टँडिंग कमिटी पास जायना आसतना कशें धाडलें जे बजेटाची कॉपी असते फॉर युअर नॉलेज and जे कितें चेंजेस जातले इट विल बी प्रोवाइडेड व्हेरी वेल सून बिकॉज एवरीबडी वॉज नोईंग अबाउट द सिच्युएशन. एक्टान आसा कितें पयलीं स्टँडिंग कमिटी तशें एक्टान एज पर द एक्ट आय वॉज ऑल्सो टोल्ड ना म्हाजी कंप्लेंट बट म्हाका दिसता तू रॉंग करता एज पर द एक्ट तू रॉंग केलें. as per the act if you go and check it it is saying there is no changes in the billing in the budget. एक्चुअली तू मीटिंग कॅन्सल केला पण तुझा स्टँडिंग कमिटी 15 तारीख जाले जाल्यार फ्रेश तू धाडून जाय बाबा अप्रूव्ह जाला You want the fresh copy of that? If there is no change at all? पहिली धाडून जाय न्हू मीटिंग. If there changes are asale, definitely you would have taken that responsibility to send it back. ती जर झालेला इश्यू होपाचो प्रश्न असला. Now it is a fresh intimation, it is a fresh. We talk about Mr. Anand, I am telling you. नवी कॉपी पण त्यांनी जाणून स्टँडिंग कमिटी अप्रूव्ह If there is no change, we don't think that you need a talk about the present meeting, about the intimation of today's meeting and the consideration of the today's meeting. बजेटची मीटिंग फायनान्शियली तशें पळोवंक गेल्यार जानेवारीच्या एंड पर्यंत हेच जावंक जाय 31st ऑफ जानेवारी. जावंक ना. रिझन कारण negligence of the administration. Correct. Correct. But point to be noted, please now, point to be, it is the negligence of the administration. तुका केन्ना मेळ्ळे बजेट तुमकां केन्ना? I have taken the charge, I told you, 23rd February. जेन्ना स्टँडिंग कमिटीची आमी कॉल आउट केली त्याच्या 2 दिसा आधी म्हणजे 13 तारखेर म्हाका 12 इवनिंगाक म्हाका कॉपी हांवें म्हाजे कडेन घेतला. 13 मार्चाक इवनिंगाक तुमकां बजेटचे कॉपी मेळ्ळी. 13 मार्च
13 मार्च 24 इव्हनिंग तुमकां बजेटची कॉपी मेळ्ळी. 15 मार्चाक आम्ही स्टँडिंग कमिटी घेतली. तर इतले लेट येवपाक कारणीभूत कितें? एक्स स्टेज दीस ऑल घडामोडी घडपाक जाय, ह्यो एक्सरसाइज जावपाक जाय. तो 31 डिसेंबरा पयलीं जावपाक जाय. कित्याक जावंक ना? हेचेर कितें एक्शन जातली? स्टँडिंग कमिटी Please, क्वेश्चन करता. I am finishing my matter. Explain this. There are some requirements which are mandatory in our act. For example, the notice period. Similarly, for budget also there is a requirement that it has to be approved by standing committee. That you have to admit that you have not followed that procedure. Because the notice has been received by us on 13th, standing committee is called. Now because of the intimation of the date of election and code of conduct, inadvertently you had to cancel that meeting. Taking care of this. They should be taking care of it. Year after year the same mistake is being repeated. We are here to correct that only. No? It's not The correct. last year, This if you will compare not, that, I'm not attributing this mistake to you I personally. think we will stick to the point. No, For but which we we are have not got a attributing special this mistake permission. to you, but it is repeatedly happening. So some solution we will get right Then now. put the, this permission- then in that case, if responsibility has to be attributed to somebody, let that person be pulled out. Okay, we'll speak about that. To the good service to the people of Magsa or surrounding. What is your say? Huh? कळलं न्हू? सर्विस बरी दिवची. कळ्ळें? म्हणजे अशें केलंच कशें करप? Madam, the biggest Wait, problem wait, here is wait, wait, every wait. year the Hey, person now, who's sitting on please, that chair is changing and leaving responsibility to the previous one. Last year another chairperson was sitting. She put the blame on the previous one. As I said Before that one more same thing will happen to you next year. So where does the buck stop when it comes to the responsibility of the I staff? think we will talk for the present situation. So this is the situation as it stands So now. today is the time like to This correct issue it. may not be attributed to you personally because you have just taken the chair now. We will see But that. the reason is the same for the last 10 years. We are hearing same reason. Note it down. Illegal houses quoted at the 00. परत सांग चेअरपर्सन खंयची सांगता वीस पेज. This is page number 2. Serial number 1. Opening balance. Place before. Budget for the 2024-25. 46 crores 22 lakhs 88,991. Under municipal rates and taxes. Taxes on house and lands, imposition of the house tax on illegal houses. Total budget 12 crores 50 lakhs. Garbage tax from the house tax bill. For the budget 3 crores 50 lakhs. Next is that tax on the industrial estate quoted as 80 lakhs. Yeah. Already म्हाका तांकां रिमाइंडर धाडलेले आसा. म्हाका दिसता ही गोष्टीचे तुका डिटेलिंग प्रिवियस what has happened. I think I'll just request you to highlight on this point what we have not corrected and what is now bar and difficulty in getting this. लास्ट इयर आमकां हेच सांगलें हांवें सेम रेस क्वेश्चन केल्लो हो इंडस्ट्रियल आनी टॅलिफोनाचे आहा दोन हे टॅक्स आसा एवरीवेर तेणी कॉन्टिनेंट हे सांगलें की आपण हे रिकवरी करता. Yes. तर परत ह्या वर्साक सेम प्रॉब्लेम रिमाइंडर गेल्ले आसा. फंड ना आमचे कडेन पैसे ना म्हणून गव्हर्नमेंटाकडे 8 फंड होऊंक महिन्यात ना. तू झिरो दाखयता आणि 4 महिन्यात तू 80 लॅक्स कलेक्शन करता म्हणटा कशें करूं शकता तूं? Probable ते जाऊ शकता. बरोबर We have tried. If लास्ट you इयर get, सेम we जाल्लो will get that amount. बट एवरी फुडल्या वर्साक सेम असोच How दाखयता. can it be kept as a provision for the next? Because it is- Madam, this 4 months would have been applicable if budget was given in December. But you are giving budget now in March. See, detailing can be So only given 1 you. month is left. So This is what he is saying is absolutely right. It is cut लास्ट copy इयर paste बजेट without सेम doing आसा anything. ती कॉपी पेस्ट केला ही लास्ट 4 months probable. End of financial year, January, February, March. बजेट मिटींग जी म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची आसा. जानेवारी एंडाक जावपाक जाय आसली ती जावंक नासलेली एंड वी हॅव टेकन द डिसिजन टू पुट इट इन द स्टँडींग कमिटी आनी म्हाका दिसता 15 तारखेच्या स्टँडींग कमिटीन आमी ती अप्रूव केल्ली आसली आनी आफ्टर दॅट म्हाका आमी ती कावन्सील मिटिंगाक हाडलेली इंटिमेशन्स आमचे पावले आसले एंड 18 तारखेर आमची मिटींग फिक्स जाली पण कोड ऑफ कंडक्ट हे इम्पोज जाल्या कारणान आमकां 16 तारखेक आफ्टरनून जेन्ना इंटिमेशन येयलें तेन्ना
आम्ही ती कॅन्सल झाली म्हणून आम्ही ती डिक्लेअर केली. अँड विथ द परमिशन ऑफ CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जेन्ना आमकां तेंचे रिप्लाय मेळ्ळा की यू कॅन गो हेड विथ दीस विथ 1 पॉयंट अजेंडा विदाउट आनी स्टॅट्युटरी मिटिंगेक काय घेवपाक काय प्रॉब्लेम ना, तेन्ना आमी आयज प्रॉपर इंटिमेशन घेवन 27 तारखेच्या आयज 11 सुमाराची बजेट मिटींग आमी घेतली. अँड विथ प्रेजन्स ऑफ आवर कावन्सिलर्स ऑफ द स्टाफ आयज बजेट अप्रुवल आमचे आयज जाल्लें आसा. आनी ह्या मार्गी लागून फंक्शनींग ऑफ द म्युनिसिपालिटी स्टार्ट जाता वन्स अगेन फॉर द न्यू इयर financial year 2024-25. I said it's a consolidate what is the opening balance we have got as per the new changes. Some minor changes here and there for functioning of the municipal functioning. 46 crores 22 lakhs 88,991 is the opening balance for us. Receipt of 60 crores 97 lakhs 8,000 is the total amount. And expenditure part is the 68 crores 1,22,300, and closing balance which is remaining with us 38 crores 31 lakhs 44,691.